আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 5 তারিখ 3 মাস 2023 উগ্রতার নাম জিবা গাওয়ালে শায়র আর শায়র আরকানি জীবনঞ্জন হোসেন হন বালুহালি কেনাগার মাঝে জিঙ্গর হুরিয়ে ইয়ানা বাবত উগ্রতার নাবাদার ওনারা ফুরে করে আশা করি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। हो अल्लाह तोरे सहारा बादे रोहिंग्या तो ना से की हो अल्लाह तो ये रोहिंग्या मुश्किल हल गारी देवी हो अल्लाह तोरे सहारा बादे रोहिंग्या तो ना से की हो अल्लाह तो ये रोहिंग्या मुश्किल हल गारी देवी तोरे हंसे ओ अल्लाह मुई दुआ गरम तोर हंसे ओ अल्लाह मुई दुआ गरम मोर दुआरे ओ अल्लाह कबूल करिया हादर हादर मा बन हादर अल्लाह गोदर गोदरी हो अल्लाह तो ये रोहिंग्या मुश्किल हल गारी देवी हो अल्लाह तर सहारा बादे रोहिंग्या तो ना से की हो अल्लाह तो ये रोहिंग्या मुश्किल हल गारी देवी फास तार के तिश्मय दिया दरते शाता बालू हाली गारत के मात ओन दजे फास तार के तिम्मच दिया दरत शाद बालू हाली गारत ओन दजे हादर हादर मा बन हादर अल्लाह गुजरी गुजरी हादर हादर मा बन हादर गुजरी गुजरी ओ अल्लाह तो रोहिंग्या मुश्किल हल गारी देवी हो अल्लाह तेरे सहारा बादे रोहिंग्या तो ना से की हो अल्लाह तो रोहिंग्या मुश्किल हल गारी देवी आर कान तो अशिल आर गरबारी जाल फुराई ओ अल्लाह बेगुलाई फिल्ले हारी আর কানতে আসছিল নে আর গরবারি জালে বলে মারি দারি লাই ফিরলে হারি আজা বাংলাদেশত আয় রোহিঙ্গার সোনা অশান্তি সোনা বাইয়ান রোহিঙ্গার অশান্তি ओ अल्लाह तो रोहिंग्या मुश्किल हल गारी देवी ओ अल्लाह तर सहारा बादे रोहिंग्या तो ना से की ओ अल्लाह तो रोहिंग्या मुश्किल हल गारी देवी हादर हादर गोरे फुजे हन बालुहाली एगारोते हादर हादर गोरे फुजे बालुहाली के में एगारोते संबत्ति फुरी गिर गई आर मा बइनंदर ओ अल्लाह के गरे संयम आर शांति ओ अल्लाह दिन संयम आर शांति ओ अल्लाह तो रोहिंग्या मुश्किल हल गारी देवी ओ
আল্লাহ তোর সাহারা বাদে রোহিঙ্গা তো না শেখি ও আল্লাহ তুই রোহিঙ্গার মুশকিল হল করে দেবে বেদনা সো আর রঙ্গারি ফুদির কেম্প তাই কো বাইয়ার তৈলিয়ারা এক মার ফন্দর মতন যে দুনা সোয়ার রঙ্গারি ফুদির কেম্প তৈলে তাই কম ও বাইয়ান এক মার ফন্দর মতন ও বাইয়ান মনত নানে কে আর জুলুমের ও বাইয়ান মনত নানে কে আর জুলুমের ও আল্লাহ তুই রোহিঙ্গার মুশকিল হল করে দিও ও আল্লাহ তোর সাহারা বাদে রোহিঙ্গা তো না শেখি ও আল্লাহ তুই রোহিঙ্গার মুশকিল হল করে দেবে ও আল্লাহ তোর সাহারা বাদে রোহিঙ্গা তো না শেখি ও আল্লাহ তুই রোহিঙ্গার মুশকিল হল করে দেবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।